Ay. Open mo na. Open! I-open! Sirain mo na. Sira, ganun. Bawal sa maraming guys. Wow! You like it? Yes. Oh, what did you say? Thank you. Wow! Welcome. Wow! Open ka? Ang gondo. Wow! Bawal tumayo. Kilala mo yan, di ba? Sino yan? Sino ba to? Ang gondo naman. Sino to? Iba na naman yung bag mo. Yes. Wow! Sit down! Oh, wow, ganda. Oh, sit down na. Kakain mo na sila, Tita Ara. Sit down. Sit down. Ano ba yan? Wow! Wow, ganda. Tinitignan niya kasi sa salamin. Ano yan? Ano yan? Wow, ganda. Ang arte. Yummy.